Bisa berlan. Adik gue nggak. Aduh deg-degan gue. At least gue kalau ke kampus gak jarang mandi. At least gue nggak pernah bohongin orang tua gue cuma buat main sama pacar gue. At least pas gue putus gue nge-kepo sampai gue bayar buat tarot. At least gue nge-HTS-an 11 bulan. Apa ya? Bagus. At least mantan gue gak punya sahabat cewek. Punya. At least gue gak pernah ke kampus naik Transjakarta. Gue lewatin Blok M. At least gue gak sering ngambek. Anjing. Wah mampus lu. At least gue bilangnya nongkrong berdua tiba-tiba disamperin satu orang lagi. Baru kan? At least gue nggak minjemin uang ke temen gue terus like dia ngomong di belakang. Kok aku terusin nih serang anjing. Ya gak apa-apa. At least gue gak ngebohong pas gue lagi teleponan ada yang ngechat bilangnya itu dari pagi ngechat. Izin live. At least pas tahun baru gue gak berantem. At least gue belum pacaran. Lalu bukan ya iya. Oh iya. Aduh. At least gue gak sering berantem sama nyokap gue. Gua. Gue sering berantem emang. At least gue gak pernah kabur dari rumah. Langsung dibalas anjing. At least waktu gue ketolak SNBT. At least gue gak pernah ngeberantemin satu cowok sama sahabat dari SMK gue. Gak sahabat sih, temen dari SMK gue. Oh, ngerebutin satu cowok, nggak mau kalah gitu maksudnya. Ya. At least pacar gue gak mirip sama dari rumah. Oh, yang gua samain foto itu ya, anjing. Oh. Ih, malu banget ini nggak usah dimasukin. Masukin. Masukin lah kan dia. At least gue kalau semisal mau pulang pagi nggak pernah ngebohong kalau gue itu kemana. Aduh ya Cah. Ini goblok. At least cinta gue nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Mampus. Gambut balesnya. Sebenarnya dua-duanya. At least gua nggak gampang dipegang sama lawan jenis. Siapa anjir? At least gue pas putus gak sering ke klub. Habis itu balikan. Kamu nyerang kita berdua tadi. Ya udah kita serang balik lah. At least gue nggak At least gue nggak boleh. Terus diomelin. Masa itu dimasukin juga sih? anjing gue nih orang. Seru banget anjing sampai 13 menit. Itu siapa emang? Ya lu berdua lah siapa kek? Sebelum mata gue copot. At least gue nggak kalau misal berantem dikit nggak langsung repost yang aneh-aneh yang galau-galau alay. Bah, itu mah diri kamu sendiri. Lu berdua. At least gue pas tau gue ngerasa diselingkuhin, gue nggak nyindir-nyindir sama 2 hari. Abis itu repostannya dihapus. Terus Itu karena udah nggak. ngebenging. Gue yang bales ya walaupun dia yang gitu. Ya. At least gue nggak bilang demi Allah aku nggak bakal balik ke kamu lagi. Terus tiba-tiba nanyain gue ada di mana. At least pas gue di kamar mandi, ini orang nggak di. At least kebiasaan gue nggak pengen rambut keriting. Lu kayak deh, lu diem aja deh tadi. At least gue nggak upload video gue. Lalu itu kan liter. At least gue nggak alasan pulang cepet dari kampus bilangnya nenek gue sakit. At least gue nggak. Wih nyerang banget nih. At least gue nggak langsung bete pas dibilang nggak dibolehin main visit. At least gue nggak ngambek gara-gara lagi mancing laptopnya mati. At least gue nggak bete waktu pas gue datang ke kampus kursinya jauh dari teman-teman gue. Langsung ngediemin gue. Udah gue bawain drone istilah. At least gue gak minjemin barang ke temen gue. Abis itu gue ngomongin di belakang. At least gue nggak bikin satu panggilan satu buat semua orang. At least gue kalau mau pacaran jemputnya di rumah. Alasannya mau jalan sama pacar. Agak ngebohong. Nggak pakai grab car. Nggak suruh gue yang mesen. Terus nyuruh gue lagi yang pantau. Fuck. Hubungan udah kayak aib ditutup-tutupin. At least pacar gue ngebutnya nggak pernah buang At least gue sama pacar gue tingginya nggak hampir sama.
Easy. Orang begini kalau jalan. At least gue kalau makan nggak sedikit banget dan selalu gue habisin. Makan effort anjir, makan tuh butuh effort. At least gue gak bete ketika pasangan gue mencak-mencak. At least gue gak pernah pura-pura bete. Habis itu berantem beneran anjir. Pasti dia yang pura-pura bete. Enggak. Iya. Kamu anjir. At least gue gak pernah kepo sama masa lalu pacar gue. At least gue bisa bawa motor. Padahal tinggi gue 165 plus. At least gue gak ompong. At least gue gak pernah berak sampai 7 kali. Itu dol anjing. At least kalau gue selingkuh gue terang-terangan. Aku terang-terangan gak? Aku post. Ayo apalagi yang tutup-tutupin chat gak pernah aku hapus. Tapi kamu ini ya, kamu gak accept aku ya di IG kamu. Tapi kan ada bocah gak pernah menghilangkan bukti. Enggak. At least gue gak pernah pacaran beda agama. Gua. At least gue sama pacar gue gak sama selingkuh. Bagus, anjing banget tuh. At least gue udah ngasih tahu ada siapa aja, ada cewek, ada siapa aja. Gue ambil videoin, sampai gue kasih tahu gue ngapain duduknya di mana, tapi tetap dibetein. Gak bete aku. Tai. At least gue gak NPD dan ngerasa semua orang mau sama gue. At least gue gak kuidan. At least gue nggak people pleaser. Tak, lu caca. Tolong. At least gue kalau ngambek gak diambekin balik. Belum aja, lu masih awal-awal. At least gue pas pacaran ngajak temen gue foto di parkiran nggak gacor itu. At least gue gak pernah follow dan unfollow terus follow lagi mantan-mantan gue. At least gue nggak pernah nyari tahu kepo pacar mantan gue. At least gue gak jual iPhone 15 gue. Terus ketahuan. Dadah. See you.